ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ አዲሱ ካሪኩለም ዩኒት 3 ሞሽን ኢን ኤ ስትሬት ላይን በሚለው ዩኒት ውስጥ ፖዚሽን የሚለውን ሰብ ቶፒክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። ዋት ኢዝ ፖዚሽን? ፖዚሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፖዚሽን ምን ማለት እንደሆነ አንደርስታንድ ለማድረግ let me revise you what motion is. Motion is the change in position. Motion is the change in the position of the object with respect to a fixed point at the time passes. So when you talk about motion, there is a change of the position of the object, and there must be a fixed point, and the time must goes, and the time must pass ማለት ነው። Let's see one-dimensional motion. For one-dimensional motion, we often choose the x-axis as the line along which the motion takes place. So, position in one-dimensional motion can be negative or positive with respect to the origin of the x-axis. What does it mean? Let's consider x-axis. X-axis, because when you talk about one-dimensional motions, we are talking about the motion along the x-axis. Let's consider this is x-axis. This is x-axis. This is x-axis. So when we talk about one-dimensional motion, the motion which takes place in the x-axis ማለት ነው. So when you consider the origin of the x-axis, which is the center means the point where the y-axis passes ማለት ነው. y-axis የሚያልፍበትን. This is the center. This is the y-axis. The y-axis. The y-axis. But what you must remember is when you talk about one-dimensional motion, we are talking about the motion along the x-axis. So by considering the origin of the x-axis, that means the point where y-axis passes, that point of coordinate is 0, 0. So with respect to this origin point, the value of the position can be positive, which is if the motion is to the right of the origin, and it may be negative when the motion is to the left of the origin of the x-axis ማለት ነው. So position can be negative or positive with respect to the origin of this axis means the way that I try to explain this coordinate system. So by having the point what I try to explain, so what is position? So position is the measurement of a location. When you talk about position, it is a measurement of a location. This measurement of locations must be with respect to some reference point. This reference point we call it the origin ማለት ነው. You know, when you talk about position, it is a measurement of a location with respect to some reference point. That reference point usually called origin. So to have a clear understand about position, let's see figure 3.1. Figure 3.1 shows a rider in motion changes its position as it moves. So the rider's initial position is here. Here is the initial position. Here is the initial position with initial time ti. At some time t እንደገና at some time ደግሞ here is an intermediate position of the rider. Then you will get the final position. The final position at tf ማለት ነው. At final time you will get the final position. So change in position.
change in position, which is represented by this letter upper delta. Change in position, it means that change in position is equal to final position of the rider ማለት ነው. The final position, which is represented by this letter, minus the initial position. So final position minus initial position gives you the change in position ማለት ነው. So this change position we call it displacement. ይህንን change position ነው እንግዲህ displacement እያልን የምንጠራው ማለት ነው. When you talk about change in position, there is direction ማለት ነው. So this change position is called displacement እየተባለ ይጠራል. displacement እያልን የምንጠራው ይህንን change position ነው. So we are going to see in another video what displacement is with detail. To make understand about position, let's consider Google Maps. Have you ever used Google Maps to locate your geographical position while you are moving from some place to another? ማለትም ከአንድ ጂኦግራፊካል ፖዚሽን ወደ ሌላ ጂኦግራፊካል ፖዚሽን ሙቭ በምታረጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ ከአንድ ፕሌስ ወደ ሌላ ፕሌስ ሙቭ በምታረጉበት ጊዜ ጂኦግራፊካል ፖዚሽናችሁን ሎኬት ለማድረግ ጎግል ማፕ ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል። ጎግል ማፕስ ማለት ምን ማለት ነው? ጎግል ማፕ ማለት ዌብ ቤዝድ የሆነ ሰርቪስ ነው። ዲቴይልድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጣናል about geographical region እና sites around the world. It gives us a detailed information. በተጨማሪ ኮንቬንሽናል የሆነ ሮድ ማፖችን በመጠቀምና ጎግል ማፕን በመጠቀም ኤሪያልና ሳተላይት ቪው ኦፍ ሜኒ ፕሌስስን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ጎግል ማፕ ምን ፕሮቫይድ ያደርግልናል ማለት ነው? ሎንጊቲዩድ ኢስት ቱ ዌስት ፖዚሽን እና ላቲቲዩድ ኖርዝ ቱ ሳውዝ ፖዚሽንን ማለትም ኮኦርዲኔት ኦፍ ሎኬሽንን ወይም ፖዚሽን ኦፍ ኤ ፕሌስን እንድናቅ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ የፖዚሽንን አፕሊኬሽን በጎግል ማፕ ማስተዋል ትችላላችሁ ማለት ነው። why I try to mention and why it is included in your textbook about Google Map is to understand coordinates of a location or positions of a place and easily understand እንድታደርጉ ተብሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽን ምን ማለት እንደሆነ አንደርስታንድ ካደረግን ዲስታንስ ማለትስ ምን ማለት ነው? what is the difference between distance travel and position የሚለውን እናያለን ማለት ነው። when you talk about distance traveled is a measure of the actual distance covered during the motion of a body. Distance traveled is the actual distance now, which is covered during the motion of a body. In another word, distance is the total path length traveled by the body. Distance, the total path ነው ማለት ነው። So the distance traveled does not distinguish between motion in a positive or negative direction ማለት ነው። So distance ስንል direction የለውም ማለት ነው። position ግን direction አለው። So this means that distance is a scalar physical quantity ማለት ነው። So the SI unit of distance, as you know, it is meter ነው። ነገር ግን ነን SI ዩኒት ይሆናሉ። እነዚህ ነን SI ዩኒቶች ኪሎ ሜትር፣ ማይልስ፣ ሴንቲሜትር እና የመሳሰሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ዲስታንስ የሚለውን ሲምቦል ስንጠቀም በኤስ ነው፣ ካፒታል ኤስ ነው የምንጠቀመው። ፖዚሽን ወይም ደግሞ ስለ ዲስፕሌስመንት በምናወራበት ጊዜ የምንጠቀመው ምንድነው ማለት ነው? this is displacement. It talks about the displacement talks about position. This position is the shortest distance ነው የሚያሳየው። ይሄኛው displacement shortest distance ነው። the shortest one, shortest distance ነው displacement, shortest possible distance። ነገር ግን ዲስታንስ ስንል ግን the actual distance ነው፣ the total path ነው ማለት ነው። so distance cannot be positive or distance cannot be in a positive or negative direction, but displacement is the shortest distance. It can be in a positive or negative direction ሊሆን ይችላል።
ሶ ዲስፕሌስመንት ኢዝ a vector quantity ነው ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ግን ለሁለቱም ሜትር ነው ማለት ነው። ሪፕሬዘንት የሚደረገው ግን ዲስፕሌስመንት ሲባል ካፒታል ኤስ ሆኖ አት ዘ ቶፕ አሮ አለ ዳይሬክሽንን የሚያመለክት አሮ ሲሆን ለዲስታንስ ግን የምንጠቀመው ኤስን ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጽንሰ ሀሳቦች እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየን ዘ ዲስታንስ ከቨርድ ባይ ኤ ረነር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሯጩ ከዚህ ተነስቶ ማለት ነው ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር እስከሚደርስበት ጊዜ ከቨር ያደረገው አክቹዋል የሆነውን ፓዝ ነው ወይም አክቹዋል የሆነውን ዲስታንስ ነው። እንግዲህ ዲስታንስ እያልን እንጠራው። ሶ ዘ ዲስታንስ ከቨርድ ባይ ኤ ረነር ኢዝ ከዚህ ከተነሳበት ጀምሮ እስከዚህ ጋር ፋይናሊ እስከሚገኘው ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ይችኛይቱ አሁን S1 ብትሆን ማለት ነው እዚህ ጋር መሃል ላይ የተጓዘው S1 ቢሆን ማለት ነው እዚህ ጋር እስከሚደርስ ድረስ S1 ቢጓዝ እዚህ እስከሚደርስ እዚህ ጋር S2 ነው። ስለዚህ ቶታል ዲስታንሱ ST ቶታል ዲስታንስ the total distance equal to S1 plus S2 ነው። S1 plus S2 ነው ማለት ነው። this ST S ቶታልን you can name it S ማለት ነው። S ብላችሁ ልትሰይሙ ትችላላችሁ። S እኩል ይሆናል በሌላ መንገድ ምንድነው S equal to S እኩል ይሆናል S1 plus S2 S is the total distance covered by a runner ነው ማለት ነው። ነገር ግን when we are talking about position ስለ ፖዚሽን በምናወራበት ጊዜ እዚህ ጋር ኢኒሻል ፖዚሽን አለው SI at the top የዳይሬክሽን ምልክት መኖር አለበት። እዚህ ጋር ደግሞ ፋይናል ፖዚሽን አለው ስለዚህ what is the position ብትባሉ ፖዚሽኑ አሁን ፖዚሽኑ change in ፖዚሽኑ ምንድነው? change in position equal to final position minus initial position ነው ማለት ነው። this is the difference between distance and position ማለት ነው። የዲስታንስ እና የፖዚሽን ልዩነት ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣዩ ዲስፕሌስመንት ማለት ምን ማለት ነው? I try to explain what displacement means to give you a clear understand. In my next video I'm going to present what displacement is. Until then መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።